या नबी सलाम अलैका या नबी सलाम या नबी सलाम अलैका या नबी अस्सलातु वस्सलाम अस्सलातु वस्सलाम या नबी खैरुल आलम या नबी सलाम अलैका या हबीब सलाम या नबी सलाम अलैका या मेरज रोजनीति अल्लाह अपनी नबी के दावत दिए निये गेलेन आरशो पाके सुभान अल्लाह मेरज रोजनीति अल्लाह अपनी नबी के दावत दिए निये गेलेन आरशो पाके रब ताला मुहब्बत दिए सलाम या नबी सलाम अलैका या हबीब सलाम या नबी सलाम अलैका या हबीब सलाम सलातु या रसूलल्लाह বন্ধুরা তাহলে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমার নবীকে মেরাজের দাওয়াত দিয়ে নিয়ে গেলেন সুবহানাল্লাহ। এটি কোরআনে কারীমের ভাষা। কেউ যদি বিশ্বাস না করে, কারো যদি বিশ্বাসের মধ্যে কমতি থাকে, তাহলে সেই সরাসরি বেঈমান কাফের মুশরিক। উচ্চ আওয়াজে বলুন সুবহানাল্লাহ। মেরাজ কখন হলো, কখন সংঘটিত হলো আমরা একটু শুনে আসি। সহিহ হাদিস বুখারী শরীফের মধ্যে ইরশাদ হয়েছে